महाराष्ट्र पुलिस रे जड़े हाबिलदार थिला जार ना थिला सिद्धार्थ गजनी। तार निज गाँव में किसी जमीबाड़ी रही आउ से जमी को नहीं गाँव रो ही किसी दबंग प्रवृत्तिर लोकों सह तार विवाद हो जाउची। से दबंग लोक माने से हाबिलदार जन को खूब पिटी थिले। जेतेबेले हाबिलदार यही सब को नहीं चिंतित हो जाउची, से निज सांग जी पड़ोसी गाँव में रहुतिला जार ना भयालाल से ता पाखकू जाउची एवं कहूची मु कौन करुची मते किछि बुझा पड़ुनी। कारण सेमाने गाँवर दबंग प्रकृतिर लोक एवं उच्च जातिर लोक प्रकृत में सिद्धार्थ दलित समाज रु बिलंग करथिला। जेतेबेले एपरी कथबार्ता हेउची भयालाल कहूची थाना को जिबा ए सबु जणाइबा मु निजे यार साक्षी रहिबी। कारण ता सम्मुख रे ही झगड़ा होइथिला। जेतेबेले थाना को जाई ए सबु कुहा जाउची 15 जनक नारे पुलिस निकट में अभियोग करा जाउची। पुलिस से मध्यरु 15 जन को गिरफ करुची। गिरफ तो कर दिया गला, किंतु एबे धीरे धीरे समय जेबे आग को बीतुथिला हाबिलदार सांग भयालाल रो प्रेसर बढ़ी चलीथिला। ताकू कुहागला तुमे देइथिबा साक्षी को मना कर, सेतिरु ओहरी पड़ नचे तम सह किछि भी भलो हेबनी एपरी ताकू धमक दिया जाउथिला। किंतु ए साक्षी रहिथिबा लोक जनक ए सबुरु ओहरिबा पई प्रस्तुत हेउ न थाए। एपरी धीरे धीरे समय बीती चलीछि एवं एही समय मध्यरे से लोकों को जामिन मिल जाउछि। जेतेबेले एमाने जामिन रे आसुछंती सेतेबेले एपरी एक कांड भियाई बसुछंती जहा पूरा भारत वर्ष रे गुंजरी उठितिला। आजिर घटना सेई पूरा विवादर जहाकू मने पकाइबा पाई मध्य लोक भयभीत करिथांती। नमस्कार, जय जगन्नाथ दर्शक बंधु। आज जो सत घटनाटी मु आपण मानकू सुनाइबाकू जाउछि एई सत घटनाटी होउछि महाराष्ट्र प्रदेश रो भंडारा जिला महाडल तहसील रो। एठारे गोटे गाँ अच्छी खेर लेंजिंग। विषय वस्तु हेउछि 29 सेप्टेम्बर 2006 मसीहार संध्या समय पाखापाखि 6टा होइथिबो। पड़ोसी गाँव किछि लोक ट्रैक्टर ट्रॉली रे बसी एई खेर लेंजिंग गाँ को आसी जाउछंती। एई गाँ को जेतेबेले आसुथिले सेमानक हातरे लाठी ठेंगा किछि एपरि अस्त्र शस्त्र धरी रहिथिले। आउ एठाकू जेतेबेले आसुथिले जोर जोर रे पाटितुंड करी एठाकू आसुथिले। आउ जनक ना पार्टी रे नहीं कहूतिले आज ताकू देखिदेबू। जेमिति ता घर सामना को जाई पहुंचुछंती एहा आगरु ही उक्त लोकटी पाखरे एई सब खबर पहुंची जाउछि जे बहु संख्यर लोक ता घर आड़क आसुछंती। एबे से सुजोग पाइबा खेणी ही सेठारु दौड़ी पलायन करुछि। से व्यक्ति जनक भयालाल से तो सुजोग पाई सेठारु पलाई जाउछि, किंतु ता घरे पत्नी थिला एवं तार जने झियो थिला जार बयस 17 वर्षर थिला। आउ 19 वर्षर गोटे पुओ एवं आहुरी 21 वर्षर जड़े पुओ। एपरी भावरे घरे एबे 4 जन सदस्य थिले, माँ झियो एवं 2 पुओ। घरर मुखिया खबर पाइबा परे सेठारु पळैथिला। से भाबिथिला सेमानकर शत्रुता या सह, किंतु परिवार सह सेमानकर किछि शत्रुता नुहे। एबे से समस्त लोक एबे बहुत क्रोध थिले। सेमाने उच्च जातिर आउ दबंग प्रकृतिर रहितिले। एई गाँ रे 150 घर थिला, किंतु सूचना मिलुछि सेई मध्यरे मात्र 2 रु 4 घर दलित थिले। वर्तमान सेठारे एपरि अन्य गाँ रु प्राय 50 जन लोक आसीथिले। सेठी पाटितुंड करी हंगामा करा जाउछि। सेमानक हातरे विभिन्न प्रकार हथियार रहितिला। सेमाने पाटी करी कहितिले एई भयालाल एठारे अछि ना नाही। सेतेबेले ता पत्नी सुरेखा घरु बाहरी थिला। जेमिति सुरेखा बाहर को आसुची से मना करी कहूची से तो एठारे नाहांती, कौन हैला कौन काम अछि। सेई सब लोक बहुत क्रोधरे थिले। से माने सुरेखा को धरुछंती एवं सेई घर भितर को पसी जाउछंती। घर भितर 2टी पुओ आउ जने झियो थिला। से समस्तंकु धरी जोर जबरदस्ती बाहर को काढुछंती। सर्वप्रथमे तो सेमानकु बहुत जोर जोर रे मारपीट करा जाउची। मारपीट करिबा परे से समस्तंक शरीररु गोटिए गोटिए करी सबु पोशाक को बाहर कर दिया जाउछि। अर्थात से माने संपूर्ण निवस्त्र हो जाउछंती। एपरी से समस्तंकु धरी एपरी मारपीट करी करी पूरा गाँर चक्कर लगा जाउछि। माँ झियो से माने निवस्त्र रहितिले। एतिसह 2 पुओ मध्य न रहितिले। एहीपरि अवस्थारे सेमानकु गाँ रे बुला जाउछि। से माने चित्कार करी कांदुथांती एवं सेमानकु छाड़ी देबा पई अनुरोध करुथांती। माँ निज पिलांको पई आ पिला माने निज माँ को छाड़ी देबा पई आकुल निवेदन करुथांती। सेठारे जेते भी लोक रहितिले सेई सबु दबंग प्रवृत्तिर गुंडा बदमाश लोक रहितिले।
ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ସବୁର ଟିକେ ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନଥାଏ ଆଉ ସେମାନେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେୟା କରି ଚାଲିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସୀମା ତ ସେତେବେଳେ ଟପି ଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ମା ଝିଅର ବଳାତ୍କାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ବଳାତ୍କାର କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଠି ଠେଙ୍ଗା ରହିଥିଲା। ଯେମିତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ନିର୍ଭୟା ସହ ହୋଇଥିଲା ଠିକ୍ ସେପରି ହିଁ ଏହି ଘଟଣା ଏଠାରେ ଘଟିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟରେ ସେହି ଲାଠି ଠେଙ୍ଗାକୁ ପୁରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏପରି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଉ ସେହି 50 ଜଣ ମିଶି ଏହି 4 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 3 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରତାରିତ କରିଚାଲିଥିଲେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନ ହୋଇଯାଇଛି। 4 ଜଣ ଯାକ ସେଠାରେ ଅନ୍ ଦି ସ୍ପଟ୍ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମରିଯିବା ପରେ ଏମାନେ ଆରାମସେ ସେଠାରୁ ଏମାନଙ୍କ ଶବ ଧରି ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ନହରରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଭୟାଲାଲକୁ ଏସବୁର ଖବର ମିଳିଯାଉଛି ଯେ ତାର ପରିବାର ସହ କିଛି କାଣ୍ଡ ଘଟି ସାରିଛି। ଆଉ ଯଦି ସେ ବି ଏବେ ସେଠାରେ ରହିଥାନ୍ତା ତ ଏ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବି ସେଠାରେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ। 29 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2006ର ଘଟଣା ଥିଲା। ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ସେ ଘରକୁ ଆଉ ଆସୁନି। ଏହାର ପରଦିନ 30 ତାରିଖରେ ବି ସେ ଘରକୁ ଆସୁନି। ଏପରି ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ବିତି ଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 1 ଅକ୍ଟୋବର ଆସିଯାଉଛି। ସେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଯାଉଛି ଯେ କ'ଣ କରିବ। ଏହାପରେ ତାର କିଛି ସମ୍ପର୍କୀୟ କହିଲେ ତୁମେ ସାହସ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ ଆଉ ଥାନାକୁ ଯାଅ। ଏହାପରେ ଭୟାଲାଲ ଥାନାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ପୁରା ଘଟଣା ପୋଲିସ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହୁଛି। ସେପଟେ ସେ 4 ଜଣଙ୍କର ଲାଶ ସେହି ନହରରେ ହିଁ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ସେଠାକୁ କେହି ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସାହସ ନଥିଲା କି ସେଠାକୁ ଯାଇ ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କ ଶବକୁ ବାହାର କରିବ କିମ୍ବା ପୋଲିସକୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବ କି ସେଠାରେ ଏପରି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏତେ ସବୁ ପରେ ଭୟାଲାଲ ସାହସ ବାନ୍ଧି ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଥାନାରୁ ପୋଲିସ ଆସୁଛି। ଏହାପରେ ଲାଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜା ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ମାର ଶବ ମିଳିଯାଉଛି। ଏହାପରେ ଝିଅର ଲାଶ ସେଠାରୁ ମିଳୁନି। ଏସବୁ ପରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। ଏପରି 2 ଦିନ ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଲାଶ ମିଳିଥିଲା। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପରେ ଏହା କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏଠାରେ ଏପରି ଛଳ କରାଗଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିବା ପରେ ବି ଏହି ମାମଲାକୁ ବଳାତ୍କାର ହେବାର କିଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିନଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଡାକ୍ତର ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହୋଇନଥିଲା। ଏତେ ସବୁ ଘଟିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଏପରି ଆସିଥିଲା। ବିଲକୁଲ ତାର ଓଲଟା ଆସିଥିଲା। ଭୟାଲାଲକୁ ଏବେ ଲାଗିଥିଲା ତାକୁ ଏବେ ଆଉ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସାହସ ହରାଇ ନଥିଲା। ସାହସ ଜୁଟାଇବା ପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ସେ ପୋଲିସକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି, ମୁଁ ପୁନଃ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରାଇବା ପାଇଁ ଅପିଲ କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ 2 ତାରିଖକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେଇଥିଲା। ଏହାର 4 ଦିନ ପରେ 6 ତାରିଖକୁ ଆଉ ଥରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିବା ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେସବୁ ବଡି ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ ହୁଏତ ଏବେ ଆଉ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିହେବ ନାହିଁ ଆଉ ଜାଣି ହେବନି ଯେ ଏମାନଙ୍କ ସହ କ'ଣ ହୋଇଛି। ବଳାତ୍କାରର ଯେଉଁ କଥା ଥିଲା ତାହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଥମି ଯାଉଛି। ଏହି ଘଟଣା ଗୋଟିଏ 2ଟି ଖବରକାଗଜକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କିଏ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଖବର ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିଲେ। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାମଲାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇନଥିଲା। ଏହି ମାମଲା ଏପରି ହିଁ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଏପରି ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ସମୟ ବିତି ଚାଲୁଥିଲା ଆଉ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଖବରକାଗଜ ରହିଥିଲା ଯିଏ ଲଗାତାର ଏହାର ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରି ଚାଲିଥିଲା। ଏପରି ଭାବରେ ରିପୋର୍ଟ କରି କରି ଏହା ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜଣେ ରିପୋର୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ। ଏହାପରେ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ରିପୋର୍ଟର ଏହା କ'ଣ, ଏ ଘଟଣା କ'ଣ, ପୁରା ଘଟଣା ଜାଣିବା ପରେ ଯେବେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏହା ସାରା ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭେଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ହେଉ କିମ୍ବା ହିନ୍ଦୁ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଟାଇମ୍ସ ହେଉ ଏପରି ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ବଡ଼ ପ୍ରମୁଖତାର ସହ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ଡିସେମ୍ବରର ମାସ ଆସିଯାଉଛି। ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ହିଁ ଏହା ରିପୋର୍ଟିଂ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆର ଆଖି ଖୋଲୁଛି। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସରକାରର ଆଖି ଖୋଲୁଛି। ଏପରି ଏହି ମାମଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ଯାଉଛି। ଏପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପୁରା ଦେଶରେ ହଙ୍ଗାମା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଉଛି। କାରଣ ଦଳିତଙ୍କୁ ଏପରି ଲାଗିଥିଲା କି ଏମାନଙ୍କ ସହ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି। ଏବେ ହୁଏତ ପୁନେ ହେଉ, ମୁମ୍ବାଇ ହେଉ, ନାଗପୁର ହେଉ କିମ୍ବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଲଗା ଅଲଗା ସହର ହେଉ, ସବୁଆଡ଼େ ଏହାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
बड़ संख्यार लोक एकाठी हेबाकु लागिथिले। एते सब परे एबे पुलिस उपरे केमिति भी हेउ प्रेसर पड़ितिला। मुख्यमंत्री उपरे मध्य प्रभाव पड़ुतिला। सेतेबेलर मुख्यमंत्री थिले विलास राय देशमुख आउ गृहमंत्री थिले आर पटेल। एपरि सुनिबाकु मिलितिला गृहमंत्री एई घटना को दुई जाति समूहर न कही याकु नक्सल मानक कांड बोली कहितिले, किंतु उच्च जातिर लोक आक्रमण करथिले एपरि दाबी सुनिबाकु मिलुथिला। एपरि ए सबकु नै आहुरी बबाल सृष्टि हो जाउछि। ए सब परे गृहमंत्री निज जुक्तिरु पछैथिले एवं मुख्यमंत्री एई घटनार निरपेक्ष तदंत निमंते सीबीआई को जांच रो भार प्रदान करथिले। एपरि तदंत हेबा परे 36 लोकंकु पुलिस नेउछि, सेमानक पचराउचरा करा जाउछि। पुलिस तदंत परे 11 जनक नारे अदालत रे चार्जशीट दाखल कर दिया जाउछि। एमानंकु दोषी साब्यस्त करा जाउछि। एहा परे एई मामलाटी फास्ट ट्रैक कोर्ट को चली जाउछि, जेमिति कि दोषी मानंकु कम समय मध्यरे उचित दंड दिया जाई पारिबो। एहा परे 2008 मसियारे फास्ट ट्रैक कोर्ट सेई 11 जनक मध्यरु 3 जनक बाहर कर देउछंती। कहितिले एमानक विरुद्ध रे उपयुक्त प्रमाण मिली नथिबा कारणरू एमानक मुक्त कर दिया जाइतिला। बाकी 8 जनक दोषी माना जाइतिला। सेई 8 जन मध्यरु 2 जनक 25 वर्षर सश्रम कारादंड दिया जाउछि। एहा परे आउ 6 जनक फांसीर सजा सुना जाइतिला। सेमानक फांसी रे सेई पर्यंत झुलाई दिया जिवो जेउ पर्यंत एमानक प्राणवायु चाली न जाइछि। एहा परे पुणी एई मामला बॉम्बे हाईकोर्ट को पहुंची जाउछि। एहा परे दुई पक्षर लोक निज निजर मत रखिथिले। अभियोगकारी पक्ष बारंबार कहितिला एमानक सह गण बलात्कार करा जाइछि। अधिक संख्यार लोक घर को आसीथिले। पूरा घटना बयान करा जाइतिला, किंतु विचारपति कहितिले ए सब पई पर्याप्त प्रमाण नाही। अदालत प्रमाण आधार रे चली थाए। भयालाल एपरि प्रयास करुछि, किंतु प्रमाण अभावरु ताकू सफलता मिली पारि नथिला। बॉम्बे हाईकोर्ट रे अपील परे जणागला जो 6 जन को फांसीर सजा दिया जाइछि, एई सजा को परिवर्तन कर दिया जाउछि। एबे सेमानकु मध्य फांसी सजा न होई 25 वर्षर सश्रम कारादंड दिया जाउछि। एपरि भाबरे एई मामला पुणी सुप्रीम कोर्ट को जाउछि। एपरि सुना जाउछि आजि मध्य एई केस सेटारे पड़ी रहिछि। किंतु ए मध्यरे 20 जनवरी 2017 मसियार कथा। भयालाल स्वास्थ्य खराब हेबारे लागुछि। एपरि से मेडिकल रे एडमिट होउछि, किंतु यथा संभव परे भी से मरी जाउछि। डॉक्टर ताकू बंचाई पारि नथिले। से न्याय पाई यथा प्रयास करुछि एवं जीतिबा अवस्थारे सेई दोषी को सजा देई पारिबि नथिला, आ मरी जाइतिला। सारा गाँर लोक एई घटना को निज आखि आगरे देखिथिले मध्य जणे भी एहाकु नै साक्षी देई नथिले। एपरि एई घटना को नै अनेक किछि कथा कुहा जिबार सुनिबाकू मध्य मिलितिला। किंतु जदि मीडिया रिपोर्ट को देखिबा तो सेई हाबिलदार रो केस रे भयालाल साक्षी देइतिला, जहा फल रे एई घटना एते लंबा होइतिला। किंतु जहा भी हो बहुत खराब हेबार देखिबाकू मिलितिला।